हाय फ्रेंड्स आपण मानक ओडिया खटी बजार यूट्यूब चैनल आउ एक जबरदस्त एपिसोड को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आपण मान पई बहुत सारा डबल मीनिंग क्वेश्चन नहीं आई जहाँकि आज कल आसू से डबल मीनिंग क्वेश्चन पचारिबा। फ्रेंड्स आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक फनी होगा जाऊँगी कहीं आज जो क्वेश्चन अच्छी आप क्वेश्चन शुणी यदि आप हसी हसी बेदम हो कहीं आज आपण मान पई बहुत सारा फनी फनी क्वेश्चन नहीं आसी। फ्रेंड्स आप वीडियो को शेष देखु स्किप करूँ ना कहीं आज जो वीडियो आप देखिए यदि आप केवे भी से वीडियो देखी नथिबे आज जो एंटरटेनमेंट पाइबे आप केवे भी कौन फिल्म कि कौन यात्रा कमेडी एंटरटेनमेंट पाई नथिबे। फ्रेंड्स आप वीडियो देखु ओनली हसतु। फ्रेंड्स डेरी करेंगे आज कलर्स कॉल कर आज जो फनी डबल मीनिंग क्वेश्चन अच्छी पचार देखिए से डबल मीनिंग क्वेश्चन केमी दौन उत्तर। लेट्स गो। हेलो 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 हाँ हेलो के कहूले एक्चुअली मैं ओडिया खटी बजार यूट्यूब चैनल कहूली। कौन ओडिया खटी बजार यूट्यूब चैनल रु आपन किछि हाँ आपन किछि ओडिया खटी बजार चैनल तरफ रु क्वेश्चन पचार जीवो आपन क्वेश्चन उत्तर देबे ठीक अछि। माने कौन क्वेश्चन ही किछि सिमिति ओडे रहिबो जे के ऊपर हाँ माने डबल मीनिंग क्वेश्चन टाइप फनी क्वेश्चन रहिबो आपन टिके उत्तर देबे पॉजिटिव फनी क्वेश्चन ठीक अच्छे। आपको 5टा क्वेश्चन पचार जीवो गोटे क्वेश्चन टाइम रही मतलब 5 सेकेंड आप 5 सेकेंड उत्तर देबे 5 सेकेंड रे उत्तर देबे हाँ 5 सेकेंड ओके ठीक अच्छे। आपन भाई प्रथम क्वेश्चन रहिबो क्वेश्चन नंबर 1 झियो मानकर केउ दुईटा जिनिस बहुत भल लगे। क्वेश्चन आउ थरे कहूची झियो मानकर केउ दुईटा जिनिस बहुत भल लगे। एमिति को जिनिस अछि जा कि बहुत भल लगे। टाइम स्टार्ट नाउ 1 2 झियो मानकर क्वेश्चन आउ थरे कहूची झियो मानकर केउ दुईटा जिनिस बहुत भल लगे। झियो मानकर हाँ तमे झियो ना तमर केउ जिनिस माने समस्त भल लगे समस्त को बहुत भल लगे टिके नो बहुत भल लगे झियो मानकर बहुत भल लगे। नंबर 3 4 माने कौन झियो मानकर केउ दुईटा जिनिस भल लगे को दुईटा जिनिस तांकर 5 तांकर कोन भल लगे माने तांकर भल पाइबा आउ आउ कोन भल पाइबा गोटे माने स्नेह आ ममता भल पाइबा आदर बहुत बहुत जत्न करती पिला मानकर सेटा जाकि नारी पाखे झील मान अधिक थाए स्नेह ममता माने क्वेश्चन सेमती आसुची ना तो हाँ क्वेश्चन उत्तर सेम रहिबो झील मानकर दुईटा जिनिस स्नेह ममता जाकि समूह बहुत पसंद लगे माने समूह को माने आदर करि परंती आ भल पाई परंती स्नेह ममता उत्तरटा ताले स्नेह ममता ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 झियो माने आचार केबे खांती झियो माने आचार केबे खांती माने को टाइम रे आचार खांती झियो माने फनी क्वेश्चन डबल मीनिंग के भाबे चिंदी कहियो को टाइम रे खांती झियो माने आचार हाथी चिंदी के एथरे को कहिबार कोन अछि जे एटा तो हाँ ये जान कुआ जदि भाब्यार नहीं कह दियो आचार केबे खांती टाइम स्टार्ट नाउ ऑब्वियसली कौन को टाइम रे खांती 2 3 झियो माने आचार केबे खांती तमे झियो ना जानी तो केबे खाइबा आचार भाब्यार कौन अच्छी
मुझको पुओ टॉपिक क्वेश्चन पचार झील टॉपिक रे सब मैंने कन्फर्म ही उत्तर दवा दरकार 100 to 100 उत्तर जଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ कुह कुह जानी कही दियो किसी ना कहबार कौन अच्छी डर किसी ना कुह 5 कौन ही तो उत्तर झील मैंने आचार केवे खाती टाइम सरीज लास्ट 5 କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ना ना ଜାଣିନି ना कुह मैंने भावुच कौन होमती किसी ना जहाँ भी आंसर आउच कहीदिव सेमती किसी माने ऑब्जेक्शन ना कहीं उत्तर क्वेश्चन अच्छी माने आंसर अच्छी जदि रंग कहते मुझे कहीदेवी रही कौन उत्तर ठीक उत्तर कौन रही जाच कहीदिव टाइम तो आउट हो सारी कितु जाच कहीदिव कौन उत्तर हो कुह कौन भावुच कौन हो मैंने क्वेश्चन अच्छी माने आंसर थी झील मैंने केबे आचार खाती भावुच कौन ये तो सिंपल माने कह कथा इजी कहीदा कथा पुणी भावुच झील मैंने केबे आचार खाती छोट पिला भी कहीदब केबे आचार खाती ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା प्रोब्लेम किसी ना किंतु पॉजिटिव भाविन से प्रोब्लेम लगुच पॉजिटिव भाभी था इजी पाई था क्वेश्चन आंसर तुम्हें जो टॉपिक भावुच मुझे जानी भावुच प्रेग्नेंट टाइम खाती राइट राइट तो ହଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ना प्रेग्नेंट टाइम नुह घरे तकार न थाए से अचानक खाई भात खाती କଣ जिते घरे तकार किसी न थाए से अचानक खाई दिखती ଓ प्रेग्नेंट टाइम नुह जो घरे तकार न थाए से अचानक खाई दिखती समस्ते क्वेश्चन पॉजिटिव टिके पॉजिटिव भाविले हो डबल माने दीटा क्वेश्चन आंसर ठीक से टाइम रही टाइम कि पर्टिकुलर कह गले फनी क्वेश्चन रही आंसर घरे तकार नथिले से अचानक खाती ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू लव केते थर होता है माने ओ माग ट्रू लव केते थर होता है देखिए आज ट्रेनिंग अच्छी माने येटा वीडियोटा ओ माग ट्रू लव ଓ ମାଗ ଟୁରୁ ଲଭ ओ माग ट्रू लव केते होता है ट्रू लव लाइफ रे କେତେ ଥର ହେଇଥାଏ हाँ ଓ ମାଗ ଟୁରୁ ଲଭ क्या फनी फनी अनुगुला वीडियो देखी थी निश्चय गोटे झील के लव कर तीन टा लवर थी कि लव कहला ना टूरू लव ओ माय गॉड टूरू लव तार क्वेश्चन होची କେତେ ଥର ହେଇଥାଏ ट्रू लव केते रहता है ଟୁରୁ ଲଭ କେତେ ହେଇଥାଏ हाँ केते गोटे लाइफ रे ट्रू लव कौन 50-100 थर भावुच सेमती क्वेश्चन थरे कि 2 थर 3 थर 4 थर 5 थर 10-15 थर आसते ट्रू लव ଟୁରୁ ଲଭ ତ ନୁହଁ ଟୁରୁ ଲଭ हाँ सीटा हूँ ट्रू लव माने गोटे थिला वीडियो रिकॉर्डिंग से थिला फनी एटा हूँ ट्रू लव जे कहते आम भितर ट्रू लव चली माने कहते ट्रू लव एत भल पाइबा ट्रू लव केबे माने ब्रेकअप हबनी सेटा जा कहते ट्रू लव सब ଏଇଟା ତ ଥରେ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ थरे ही थाए ହଁ आ जो गोटे झील जो बॉयफ्रेंड माने भल पाई सारा गोटे बॉयफ्रेंड रखला तो बॉयफ्रेंड छाड़ी आउ क्या मैरेज करुच्ची से ट्रू लव हेनी कि स्वामी सह ତାକୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ କୁହାଯିବନି अरे कौन कह स्वामी तो फेक लव कर ସିଏ ଯଦି ତା ଲଭରକୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ କରିଛି ତାହେଲେ ବାହା ହବ କାହିଁକି ଆଉ କାହାକୁ ना एमती तो समस्ते माने कॉलेज टाइम हो कि एमती टाइम हो जी भी भल पाती तो कथा आम हूँ लव ट्रू लव केबे ब्रेकअप हेनी कि किसी वर्ष भल पाइबा भितर पुणी ब्रेकअप हो जाए जी आउ क्या भाई पड़ाए पुआ आउ क्या भाई जाए सेठी ट्रू लव पुणी सेकेंड टाइम ट्रू लव है केमी ट्रू लव तो थरे हवा कथा ना ସେଇଟା ତ ଟ୍ରୁ ଲଭ କୁହାଯିବନି ତାକୁ आ स्वामी सह कौन सारा जीवन से कौन ये लव कर फर्स्ट लव कर मिछि यहाँ कन्फ्यूज यहाँ आम भ्यूजर मैंने कहे जो भिडियो देखुं
ସେମାନେ କହିବେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କେତେ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କହିଲେ ଥରେ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ମତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିବେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଥରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି 2-3 ଥର ନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ପୁଣି ବି ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ପିଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍, ପୁଣି ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆଉ କାହା ସହ ବି ବାହାଘର ହେଇପାରେ କାହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ଲଭ୍, ସେଇଟା ଓ ମା ଗଡ୍ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ରହିଲା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଉପରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ, ଏଇଟା ଆମ ଭ୍ୟୁଜର କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କେତେ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହଁ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲେ ଲାଳ ପଡ଼ିଯାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ପଜିଟିଭ ଭାବ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଏମିତି କି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତମର ଯେଉଁ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ କୋଉ ପୁଅ ଟପିକ୍ କହିବିନି, ଝିଅ ଟପିକ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଝିଅ ଜାଣିଥିବେ କୋଉ ଅଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯାହାକୁ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ଡବଲ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୋଉ କହିବେ। ଜିନିଷକୁ ଚାଟିଲେ ଚାଟିଲେ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଚାଟିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜିନିଷ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। 1 ମୁଁ ଦିଟା ଭାବିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୁହ ଆନ୍ସରଟା, ତା ସହ ସେକେଣ୍ଡଟା କହିବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବୁଛି, ଭାବ। ମାନେ ଭାବିଛି ଭାବିଛ ମାନେ ସେ କହିବନି, ଭାବିଛ ଖାଲି କହିବି କୁହ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଫଟାଫଟ କୁହ ନହେଲେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ। ମାନେ ହଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କୋଉଟାକୁ କୋଉଟା ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଓଠ ନହେଲେ ଗାଲ। ଗାଲ, ଓଠ ଗାଲ, କଳା ଗାଲଙ୍କର କଣ ଲାଲ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରାୟତଃ କଳା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାଙ୍କର କଣ ଚାଟିଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିବ? ମାଇଲେ ବି ଲାଲ ପଡ଼ିବନି। ଆନ୍ସର ଏ ଓଠ, ନା ଓଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ କିସ୍ ମାଇଲେ। କିସ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଓଠ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଚାଟିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫନି ପାଇଁ ଚାଟିଆ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିସ୍ ରହିବା କଥା ଆନ୍ସର, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଫନି ପାଇଁ ଆମେ ଚାଟିଆ ଦେଇଛୁ, କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବନି। ଏଇଟା କିସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଝିଅ କିସ୍ କଲେ, ମାନେ କେଉଁ ଝିଅର କେଉଁ ଝିଅ କିସ୍ କଲେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଚାଟିଆ ଦେଇଛୁ ଟିକେ ଫନି ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିବେ। ବହୁତ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡବଲ ମିନିଂ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ପଜିଟିଭ୍ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଚଉଠି ରାତିରେ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଅଖୋଲା ରହିଲା କେଉଁଟା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଚଉଠି ରାତିରେ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଅଖୋଲା ରହିଲା କେଉଁଟା? ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାରେଜ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର କହିଥାନ୍ତେ, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ କହିବା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ କ'ଣ ହେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ହଁ, ଚଉଠି ରାତିରେ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଅଖୋଲା ରହିଲା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ତ ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି। କାହିଁକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଖୋଲାଖୋଲି ହୁଏନି। ମାନେ କିଛି ପର୍ସନାଲ କଥା ନା, ପର୍ସନାଲ କଥା ପୁଣି ସେ ରାତି ରହିବନି ନା, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବିଜୁର ମାନେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିବେ ମୋତେ, ଏତେ କ'ଣ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ ଝିଅଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ଫନି ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଭାରି ହସିବା ପାଇଁ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉଟା
ଉତ୍ତରଟା ମାନେ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚଉଥିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ଯଦି ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ରାତିରେ କିଛି ଲୁଚା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଜର ମାନେ କହିବେ ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଇଥିବ କିଛି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଲୁଚା ଛୁଆ କଥା ହେଇଥିବ ନା ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେନି ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ ମାନେ ଲଭ୍ ଅଛି ହେଇଛି ନାହିଁ ଲାଇଫରେ। ଥଳି ନା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିବେ ଓହୋ କି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ତମେ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେ କଥା କହିବ ମିଛ କହିବ ସ୍ୱାମୀ କି ଲଭ୍ କଲେ ବି କହିବ ନାଇଁ ଲଭ୍ କରିନି ମାନେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କରିବନି କାହିଁକିନା ପରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସବୁ କିଛି ମାନେ କହିଦେବା କଥା A to Z ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ଆଗରୁ କରିଥିଲ ସବୁ କିଛି ଯାହାକି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ ଚାଲିବ ସଂସାର ଠିକ୍ ଚାଲିବ ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଏ ଖୋଲି ହେବନି ସେଇଟା ଆଉ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସବୁ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟପିକ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ବାସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଫନି କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଖଟି ବଜାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। सो फ्रेंड्स आशा करुँ आपको वीडियो भल लगी आप हसीथे फ्रेंड्स ये चैनल गोटे काम है आपको ओटे हस देवाई जो मैंने भी फैमिली टेंशन कि जॉब टेंशन नहीं रिलैक्स हो पाना से वीडियो पहुँची पार्टी से वीडियो देखुं आगे हसुँच फ्रेंड्स ये चैनल जो क्वेश्चन पचार बास आपको फनी आउ एंटरटेन आउ किसी भी चैनल उद्देश्य नहीं क्या खराब कहवा क्या नीच देखा फ्रेंड जहाँ को भी कॉल करुँची से भी हसुँच से भी फनी फनी उत्तर दौरान से भी खराब होना आप वीडियो शेष पर्यटन देखूँ आउ हसतु फ्रेंड जब वीडियो भल लगे वीडियो लाइक करेंगे आप फ्रेंड मान व्हाट्सएप से शेयर करेंगे जो चैनल को नुआ आसती सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ कहीं जब नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी आप सर्वे देखिए फ्रेंड्स आज नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय।